नवतितमं दशकं 90 विष्णुमहत्त्वस्थापनम्। वृकभृगुमुनिमोहिनी अम्बरीषादिवृत्तेषु अयि तव हि महत्त्वं सर्वशर्वादिजैत्रम् स्थितमिह परमात्मन् निष्कलार्वागभिन्नम् किमपि यदवपादम् तद्धिरूपं तवैव। मूर्तित्रयेश्वर सदाशिव पञ्चकं यत् प्राहुः परात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु स विकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे। तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहुः धाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णः सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमो विकार चेष्टादिकञ्च तव शङ्करनाम्निमूर्तौ तञ्च त्रिमूर्त्यतिगतं परपूरुषं त्वां शर्वात्मनापि खलु सर्वमयत्वहेतोः शंसन्तुपासनविधौ तदपि स्वतस्तु त्वद्रूपमित्यतिदृढं बहुनः प्रमाणम्। श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपाती त्वन्निष्ठमेव स हि नाम सहस्रकादी व्याख्यद्भवत्स्तुतिपरश्च गतिं गतोऽन्ते। मूर्तित्रयाधिकमुवाच च मन्त्रशास्त्रस्य आदौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वां ध्यानं च निष्कलमसौ प्रणवे खलुक्त्वा त्वामेव तत्र सकलं निजगादनान्यम्। समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक्सत्यपदत्रिभागतः परं पदं ते कथितं न शूलिनः। यद्ब्राह्मकल्पैघ भागवतद्वितीय स्कन्धोदितं वपुरणावृतमीशधात्रे तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद श्रीमाधव शिवपरोऽपि पुराणसारे। ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृतवान् अधिकारिहेतोः स्कन्धादिकेषु तव हानिवचोर्तवादैः। भूतार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेधार्थवादगतयः खलु रोचनार्ताः स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादाः त्वत्तामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्याः। यत्किञ्चिदप्यविदुषापि विभो मयोक्तं तन्मन्त्रशास्त्रवचनाद्यभिदृष्टमेव व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीत क्लेशान् विधूय गुरुभक्तिभरं परात्मन्। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं श्रीहरये नमः।